bibili kami ng gulay ni Kuya Johnny, guys. Kasama kami ni Kuya Johnny ngayon, guys. Bibili kami ng gulay. Hi guys. Yan oh. Hello. Nabili na kami ni guys. Hindi sayote nabili namin, kundi papaya. Ito namin ng sardinas, ginisa. Right. Mahal, sibuyas isang peraso 20. Guys. Palata tayo guys ng papaya, guys. Natalas ng ano oh, kutsilyo natin. Talas ah. Talas oh. Tapos na ang video, hindi pa naka ano. Start na tayo guys, pagluto guys. Ayan oh, nahiwa ko na Ricardo. At yung papaya. Alright. Start na tayo guys, mag-isa guys. Lagyan na natin yung lahok guys. Bordinas. Sabaw muna. Mamaya na yung laman. So, lagyan na natin yung papaya. Ayan guys, oh, nailagay ko na yung lahok guys, oh. Alright. Oh, yan. Titimpla na lang natin guys. Okay na yan, sabaw na yan. Para hindi masyadong masabaw. Hinihintay lang natin guys na maluto guys. Na tayo ay kakain na. Luto na yung kanin. So, magligpit naman tayo guys ng ating kalat. Para malinis ang ating kapaligiran. Hi guys, luto na guys yung papaya guys. Kain na tayo Binisa guys. So ayan, ready to eat na guys. Alright guys, ayan luto na yung ginisang papaya with sardinas. Alright. Hipe! Thank you for watching na ulit. Paborito ni Hipe. Come on, come on. Manganta mo na. Alright. Papaya with sardinas. Kuya Johnny. Yahoo! Let's eat na. Alright. Thank you for watching na. Ayan guys, kakain na kami guys. Paminta to, Greg. Alright, meron na yan kuya. Alright, kakain na kami. Isang kaangkan. Thank you Lord sa biyaya. And thank you sa mga support sa atin dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you for watching. Yahoo! Tao na guys. May katato, no? Katang papaya. Oh, masarap yan pag may gata.